अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूरुम मिन नूर अल्लाह। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे रसूल की निस्बत है उजालों से, मेरे रसूल की निस्बत है उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। ना मेरी नाक की मोहताज है जात तेरी, ना मेरी नाक की मोहताज है जात तेरी, ना तेरी मदाह है मुमकिन मेरे ख्यालों से। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी रहमतों बरकतों के साए में जगह नायत पर अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन मुझे, मेरे घर वालों को और आपको और आप सबके घर वालों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारे और आपके घरों को खुशियों का गहवारा बनाए और खात्मा बिल खैर करे, हमारी औलाद को नेक और सालिया बनाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इससे पहले की वीडियो में हमने जंगे बदर में हलाकतों के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम उमिया की हलाकत के बारे में जानेंगे। उमिया बिन खल्फ बहुत ही बड़ा दुश्मन रसूल था। जंगे बदर में जब कुफ्र इस्लाम के दोनों लश्कर गुत्तम गुत्था हो गए तो उमिया अपने पुराने ताल्लुकात की बिना पर हजरत अब्दुल्ला रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हा से चिमट गया कि मेरी जान बचाइए। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हा को रहम आ गया और आपने कहा कि उमिया बच कर निकल भागे, मगर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उमिया को देख लिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा जब उमिया के गुलाम थे तो उमिया ने इनको बहुत ज्यादा सताया था, इसलिए जोश इंतकाम में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इंसार को पुकारा। इंसारी लोग दफ्तन टूट पड़े। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उमिया से कहा कि तुम जमीन पर लेट जाओ। वो लेट गया तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसको बचाने के लिए इसके ऊपर लेट कर इसको छुपाने लगे, लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा और इंसार रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकी टांगों के अंदर हाथ डालकर और बगल से तलवार घोंप घोंप कर इसको कत्ल कर दिया। बाहवाला बुखारी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 308, बाब अज़वकल मुस्लिम हरीबन। फरिश्तों की फौज। जंगे बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमानों से फरिश्तों का लश्कर उतार दिया था। पहले 1000 फरिश्ते आए, फिर 3000 हो गए, इसके बाद 5000 हो गए। कुरान सूरह अल इमरान व अनफाल। जब खूब घुमसान का रन पड़ा तो फरिश्ते किसी को नजर नहीं आते थे, मगर इनके हर बजर के असरात साफ नजर आते थे। बाज काफरों की नाक और मुंह पर कोड़ों के निशान पाया जाता था, कहीं बगैर तलवार मारे सर कट कर गिरता नजर आता था। ये आसमान से आने वाले फरिश्तों को फौज के कारनामे थे। कुफार ने हथियार डाल दिए। अतबा, शीबा, अबू जहल वगैरह कुफारे कुरैश के सरदारों की हलाकत से कुफारे मक्का की कमर टूट गई और इनके पांव उखड़ गए और वो हथियार डालकर भाग खड़े हुए और मुसलमानों ने इन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इस जंग में कुफार के 70 आदमी कत्ल और 70 आदमी गिरफ्तार हुए, बाकी अपना सामान छोड़कर फरार हो गए। इस जंग में कुफारे मक्का को ऐसी जबरदस्त शिकस्त हुई कि इनकी अस्करी ताकत ही फना हो गई। कुफारे कुरैश के बड़े बड़े नामवर सरदार जो बहादुरी और फन से फसगिरी में यकसाए रोजगार थे, एक एक करके सब मौत के घाट उतार दिए गए। इन नामवर में अतबा, शीबा, अबू जहल, अबुल खबरी, जमा, आस बिन हिशाम, उमिया बिन खल्फ, मिम्बा बिन अलहाज, अकबा बिन अबी मोईद, नदर बिन हारिस वगैरह कुरैश के सरताज थे। ये सब मारे गए। शुहदाए बदर। जंगे बदर में कुल 14 मुसलमान शहादत से सरफराज हुए, जिनमें से 6 मुहाजिर 8 इंसार थे। शुहदाए मुहाजिरीन के नाम ये हैं: हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उमैर बिन अबू वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत शिमालीन उमैर बिन अब्द रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आकिल बिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मही रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सफवान बिन बिदा और अंसार के नामों की फहरिस्त ये है: हजरत साद बिन खशमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मुबशर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हा,
حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔ بہوالا زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422 و صفحہ نمبر 445۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ بہوالا زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445۔ بدر کا گھڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی آپ اس کو دفن کرا دیتے تھے، لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن حلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہی مٹی میں دبا دی گئی۔ بہوالا بخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جہل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566۔ کفار کی لاشوں سے خطاب۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مرد جواب نہیں دے سکتے، یعنی کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ بہوالا بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 باب مجانی عذاب القبر، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566۔ ضروری تنبیہ۔ بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء اللہ، شہداء، انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر اللہ کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں کرنا جائز ہے؟ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کر یوں فرماتے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ بہوالا مشکہ باب زیارت القبور، یعنی اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا ہے اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهَ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نِسَأَلُ اللَّهِ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ بہوالا مشکوات باب زیارت القبور صفحہ نمبر 154۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کو سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سنتے نہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل۔ مدینہ کو واپسی۔ فتح مکہ کے بعد 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو مال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ
जोजा मोहतरमा हजरत बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, जंग बदर के मौका पर बीमार थी। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साहबजादी की बीमारी के लिए मदीना में रहने का हुक्म दिया, इसलिए वो जंग बदर में शामिल ना हो सके। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत में से इनको मुजाहिदीन बदर के बराबर ही हिस्सा दिया और इनके बराबर ही अजर सवाब की बिशारत भी दी। इसलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी साहब बदर की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। मुजाहिदीन बदर का इस्तकबाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन अंबिया आलम दो जहां ने फतह के बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फतह मुबीन की खुशखबरी सुनाने के लिए मदीना भेज दिया था। चुनाचा हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये खुशखबरी लेकर जब मदीना पहुंचे तो अहले मदीना जोश मुसर्रत के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इंतजार में बेकरार रहने लगे। और जब तशरीफ आवरी की खबर पहुंची तो अहले मदीना ने आगे बढ़कर मुकाम रोहा में आपका पुरजोश इस्तकबाल किया। बाहवाला इब्ने हिशाम जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 643। कैदियों के साथ सलूक। कुफारे मक्का जब इसराने जंग बनकर मदीना में आए तो इनको देखने के लिए बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया और इन लोगों को देख कर कुछ ना कुछ लोग बोलते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा हजरत बीबी सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन कैदियों को देखने के लिए तशरीफ लाई और ये देखा कि इन कैदियों में इनके करीबी रिश्तेदार सुहेल भी है। तो वो बेसाख्ता बोल उठी कि सुहेल, तुमने भी औरतों की तरह बेड़ियां पहन ली, तुमसे ये ना हो सका कि बहादुर मर्दों की तरह लड़ते हुए कत्ल हो जाते। बाहवाला सीरत इब्ने हिशाम जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 645। इन कैदियों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने सहाबा में तकसीम कर दिया और हुक्म ये दिया कि इन कैदियों को आराम के साथ रखा जाए। चुनाचा 2-4 कैदी सहाबा के घरों में रहने लगे और सहाबा ने इन लोगों के साथ ये हुस्न सलूक किया कि इन लोगों को गोश्त, रोटी वगैरह हस्बे मकदूर बेहतरीन खाना खिलाते थे और खुद को जूरे खा कर रह जाते थे। बाहवाला इब्ने हिशाम जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 646। कैदियों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम दो जहां के चचा हजरत अब्बास के बदन पर कुर्ता नहीं था, लेकिन वो इतने लंबे कद के आदमी थे कि किसी का कुर्ता इनके बदन पर ठीक नहीं उतरता था। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिकीन का सरदार चूंकि कद में इनके बराबर था, इसलिए इसने अपना कुर्ता इनको पहना दिया। बुखारी में ये रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी के कफन के लिए जो अपना पिराहन शरीफ अता फरमाया था वही इसका एहसान का बदला था। बाहवाला बुखारी बाब बुलकस्फा बलासारी जिल्द 1 सफा नंबर 422। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आप मेरी आने वाली वीडियो में इसराने जंग का इंजाम देखेंगे। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाही।